ഹായ്, ഒരു പാട്ട് പാടാം. ഈ പാട്ടിനൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഞാനിവനും +1 ടൈമിൽ എഴുതിയൊരു പാട്ടാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യും. മാറും ലോകമേ നീക്കി പോകും കാലമേ നല്ല സൗണ്ട് തേടി பாடும் பறவைகள் இணைய தேடி போகும்போல் உன்னை தேடி கண்கள் கலங்குதே. உயிரே நீ எங்கே போனாய், நீ என் காதலே எங்கே போனாய், அடியே உன்முகமெல்லாம் மாய்ந்து போனாய், நான் தேடும் இடமெல்லாம் உணைந்து போனாய், நான் தேடும் உயிரே நீ எங்கே, பாடும் பாட்டு கேட்கிறாயோ, நான் தேடி போகும் நிலையெல்லாம் நிலவாய் മാറി വാങ്ങേ. അല്ലേ, നല്ല പാട്ട്, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട്. അവൻ എവിടെയോ ഒന്നെങ്കിലും ഒരു തേപ്പ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെയോ കാത്തിരിക്കും. ഇതാണ് അവന്റെ പ്രശ്നം.